ए धन ए सुना तू पछपटरू आउसिले मु जानी परिबिनी कि रे माँ माँ मेहताली पिता कुआड़े जाइथिलु रे माँ पिता मो मो सखी मान सहित भ्रमण करने जाइथिले। तू सत कहूछु रे माँ हाँ तू पिता सखी मानिंग सहित खेलिबाकू जाइथिलु हाँ पिता हेले पिता आपण कहीं व्यस्त जना पड़छंती जे नाई रे माँ नाई तते खोजिबारे ही मी व्यस्तता थिली रे माँ हेले पिता सतरे आपण तो मुखमंडल देखिला बेलरो काहे केमिति व्यस्तता जना पड़ुछे। हाँ रे माँ हेले पिता जदि आपण खराब न भाबिबे ताहेले मु आपण किछि मागिबाकू चाहूजे। अरे माँ तू किछि मागिबू मु कोन मना करबी कि रे माँ तू जहा मागिबू मु निश्चय देबी रे माँ मना करिबेनी त नाई रे माँ मु जम्मार मु मना करबी आउ जदि मना कर देले नाई रे माँ तू मोर एक रे बोला तते केमिति मना करबी रे माँ ठीक अछि कहबा पूर्व आपण मो हाथ हाथ कथा दियंतु जहा कहिबी जदि आपण रखिबे ताहाले कहबे आगको निश्चय रे माँ ताहाले सुरज पिता अरे माँ मु कोन कहउतिले कि मो सखी मानक सहित मो कोन अरण्य को जाई बुल्ली की आसी पारिबी कौन कहिलु रे माँ सखी मन सहित से बण को जीवु नाई रे माँ नाई मु जम्मार अनुमति देबिनी पिता पिता मु आपण को हाथ जोडुछि नेहुरा हेउछि नाई रे माँ नाई पिता एनी पर आपण मो हाथ दे कथा देछति कथा रे कोन होरी जिबे हाँ रे माँ मु कथा देइछि हेले जानिछु से बण रे केते हिंस्र जंतु अछंती आउ तते एका से बण को छाड़ देबी नाई 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 नाई। पिता मो प्रार्थना सुनतु नाई रे माँ पिता अरे माँ सतर कोन मो कथा रखिबेनी नाई रे माँ मु कहिली परा मु जम्मारो अनुमति देबिनी प्रार्थना सुन मोर पिता प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर पिता प्रार्थना सुन मुझे तुम छिया करे निवेदन मुझे तुम छिया करे निवेदन लता कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर पिता प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर पिता प्रार्थना
ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ ତମ ବିନା କେହି ନାହିଁ ପିତା ଦୁଃଖ ମୋର ଜାଣିବାକୁ କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ପିତା ଦୁଃଖ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଏଣୁ ତୁମ ପାଦେ କରି ନିବେଦନ ଏଣୁ ତୁମ ପାଦେ କରି ନିବେଦନ ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପିତା ସତରେ ମତେ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେବେନି ନାଇଁ ରେ ମା ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତତେ ଜମାର ଅନୁମତି ଦେବିନି ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୋ ନିବେଦନ ରଖିବେନି ମତେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେବିନି ଏ ମା ଏ ଧନ ଏମିତି କଥା ଟୁଣ୍ଡରେ ଧରିବୁନି ରେ ମା। ତୋ ମା ତତେ 6ରୁ 7 ଛୁଇଥାଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ এই হস্তরে তোতে লালন পালন করি এড়িকিটিরু এড়িকিটি করিছি পিতা আউ তু কহুছু রে মা মো সহিত কথা হেবুনি বলি এ ধনা এ সুনা তু যদি কথা ন হবু এ বুড়া বাপটা মরি জীব পিতা নাই পিতা নাই সেମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ମାଆର ସ୍ନେହ ପିତାର ଆଦର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ପିତା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି আরে মা তু বনকু ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜିଦ୍ ଧରିଛୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ମା ତତେ ବନକୁ ଛାଡ଼ିବି ପିତା ତତେ ଏକା ସେ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ସହିତ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସବୁ ବୁଝିବେ ସତରେ ପିତା ହରେ ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ହରେ ମା ତାହେଲେ ପିତା ଏନେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ଆଦେଶ କର ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ହରେ ମା ହେଲେ ମା ତୁ ସକାଳ ପହରରୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜମହଲକୁ ଫେରୁନି କ'ଣ କରିବି ହେଲେ ପିତା ଚାଲ ମା ତତେ ରାଜମହଲରେ କଣ୍ଟାନ କଣ୍ଟାରେ ଖୁଆଇଦେବି ରେ ମା ଠିକ ଅଛି ପିତା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତେବେ ଯିବା ମା ପିତା